Yanuin kayo berbiruket Rupuan na isimkin man nakikayem Awanin sa balino di timbumbong laing na asida Na dayaw ken natatakne Tumting man rigat wenno kalamidad Di datay tupul sa baybayan Sidadaan da sumaranay Para mayor bumbong bikasan Vice Mayor Henry Gallardo Nuiso tati ibutos tayo Awan pagbabawian Sigurado ang progreso Buelo Gregorio At tuyan kakailan Grupo ngaintay bagtaklinan Team Bongbong Intuan Mayo 12 Isuda tintay butusan Para Mayor Rogelio Bongbong Bikasan Jr. Itibalota numero 1 Para Vice Mayor Henry Gallardo Itibalota numero 1 Dagiti para Sanggunian Rogelio Palaw numero 4 Alfonso Balileg numero 5 Hans Seriaco numero 10 Jacob Seriaco Jr. numero 11 Rico Dangtayan numero 12 Andrew Oni iti numero 21 Bobby Rose 22 Alan Villalobos iti balota numero 23 Bongbong din tayo suportaran Isudaanam na matisang kailyan Adaan dat prinsipyo kin pagdagdag Deran maka-Diyos da makatao makakalikasan Livelihood, edukasyon kin agrikultura Da ito'y di ganda't importansya Marik na tayo tuntigin awa Para Mayor Bongbong Bikasan Vice Mayor Henry Gallardo Nuiso dati ibutos tayo Awan pagbabawian Sigurado ang progreso Buelo Gregorio Buelo Gregorio